बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने देख लिया कि पूरे सूबे की बिजनेस कम्युनिटी जो है, जो कि चैम्बर्स के सदूर, उनकी काबीना और हमारे पूरा कैबिनेट, ये हमारे लिए, हमारे सूबे के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि बिजनेस कम्युनिटी और पूरा कैबिनेट एक साथ बैठ के एक दूसरे को उनके मुश्किलात और एक दूसरे को पहचान लिया, ताकि आने वाले वक्तों में अगर इनका आपस में लिजान अच्छा होगा तो ये बहुत ही सूबे के लिए एक अच्छा इक़दाम है। दूसरा ये कि बाकी सूबों के लिए भी पैगाम है कि आज सूबे के तमाम चैम्बर्स गवर्नर हाउस आए हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी कैबिनेट, सूबाई कैबिनेट भी पूरी आई है। तो अगर इसी तरह सारे सूबों में हमारे बिजनेस कम्युनिटी के साथ इस तरह लिजान हो तो ये अच्छा इक़दाम है। मैं चूँकि 10 करोड़ रुपए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिल्डिंग के लिए वज़ीर आला साहब ने, जिसमें अदनान साहब ने, हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर सरताज खान ने, बाकी दोस्तों ने बहुत बड़ी हिम्मत की। वज़ीर आला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पूरे सूबे के लिए, ये जब ये सेंटर बनेगा तो ये सेंट्रल एशिया के लिए एक पूरे बिजनेस कम्युनिटी का एक हब होगा और इसमें तमाम फैसिलिटेशन भी शामिल होंगी और रिसर्च सेंटर भी होगा कि हम बताएंगे अपने सूबे के लोगों को कि भाई इस सूबे में, इस शहर में ये चीज़ें अगर आप इनमें से आप बिजनेस करें। और हमने परसों लाहौर में ये भी फैसला किया कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपना एक चैनल भी खोल रहा है और अपना एक रेडियो चैनल भी खोल रहा है, इसलिए कि पूरे सूबे में अगर कोई लकी मरवत में काम कर रहा है, कोई किस में काम कर रहे हैं। और आपकी वसासत से मैं ये भी बताता हूँ कि हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इरफान शेख साहब, मियां अंजम निसार साहब, हमने बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर कराची में खोला। जितने बिजनेस कम्युनिटी है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, हर चीज़ पे रिसर्च उनसे मांग सकते हैं। और जो रिसर्च हुए हैं, अभी हमारे रिसर्च को वफाकी हुकूमत ने भी एक्नॉलेज किया और बल्कि उसमें जो लोग हमने रखे, काफ़ी के तनख्वाह भी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको देंगे, इतनी अच्छी रिसर्च पेपर हमने लिखे गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि सूबे के ताजर के मुश्किलात हल करें। और ये जो कुछ हो रहा है, या ख़ासकर 9 मई के हवाले से जो कुछ हुआ है, उसमें हमारे सूबे के तारीख़ी इमारतों को, मकामात को नुकसान पहुँचाया है। हमारी ये भी अब कोशिश है, तमाम मिनिस्टर साहबान को भी हमने कहा कि इस किस्म के जहन की नफ़ी करनी चाहिए। ये सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। गवर्नर साहब ये बताएं कि आपका दौरा लाहौर कितना कामयाब रहा, जरदारी साहब से मुलाकात हुई, उसका पस मंज़र क्या है? देखिए, दौरा तो हमारा इंतहाई कामयाब रहा, इसलिए कि एक तो जो फेडरेशन के लेवल पर पाकिस्तान के, चूँकि मैं पूरे पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और उस लेवल पर बिजनेस कम्युनिटी की जो मुश्किलात थी, जो हमने आने वाले वक्तों में बिजनेस कम्युनिटी के लिए करना है, या जो अब वफाकी हुकूमत के साथ मुसलसल हमारे राबिते थे, फेडरेशन के राबिते थे, इनको फैसिलिटेशन के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अब ये रिसर्च पेपर, ये जिस तरह हमने कहा कि हर बिजनेसमैन को आसान इंफॉर्मेशन मुहैया करना, ये भी किया। फिर इस तरह आसफ़ अली जरदारी साहब से अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी मुल्क की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, 9 मई की सूरत हाल और बाकी जो हालात थे उनको उस पर तफसीली बात हुई। और फिर उन्होंने दावत फेडरेशन की मंजूर करते हुए
یہ 9 تاریخ کو لاہور کے فیڈریشن میں 7 تاریخ کل وہ لاہور کے فیڈریشن میں تشریف بھی لائیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کو بلائیں اور ایک چارٹر آف اکانومی پہ ہم ایک ہوں کہ یہ سیاسی آلات یا ہر ایک کا اپنا اپنا بیانیہ ہو، لیکن چارٹر آف اکانومی جو ہے اگر ہم تمام سیاسی جماعتوں کو کے اتفاق رائے سے ترتیب دے دے تو پھر ملک میں لوگ اس چارٹر کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کرے گا، تو پھر ان کو مشکلات نہیں ہوگا اور جس کی بھی حکومت آئے گی وہ اس کو سپورٹ کرے گی. آپ کی ذاتی رائے اور تجویز کیا ہے؟ اس سال الیکشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں، الیکشن جو ہے نا ضرور ہوں گے، لیکن بعض چیزوں کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتا نہیں ہے. جب بھی فیصلہ آئے گا وہ اشکارا ہو جائے گا. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ ایک وجہ صنعتی معاشی صورتحال آپ کہتے ہیں پاکستان سے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، صورتحال جو معاشی صورتحال پورے پاکستان میں ہے. آپ نے لاہور میں بھی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی، یہاں پہ آپ نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا. یہاں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں اس دفعہ جو ہے نا بجٹ میں جو ہے نا وہ بزنس کمیونٹی پہ جو ہے نا وہ ٹیکس نیٹ میں جو ہے نا وہ زیادہ لا رہا ہے. آیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے کہ نہیں لیا اور انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، آپ دیکھ لیں گے. لیکن میں بزنس کمیونٹی کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی دل کی آواز ہے. اگر ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے اور IMF سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم مشکل بھی برداشت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کا نیکسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ اپنے اخراجات بھی کم کرے. یہ جو ان کے جو چیزیں ہیں پھر ہم اپنے حالات کو دیکھ کر ہم اپنے اخراجات اس طرح کر لیں. یہ کہتے کہ ہم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم تعاون کریں گے، کیونکہ ملک کو اس وقت تمام بزنس کمیونٹی کی یونانی مصباحث ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سب کو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ پاکستان بین الاقوامی قرضوں کی جھنجھٹ سے نکلے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ PRD کا کیا بنا؟ آپ کی آج میٹنگ بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے، کل انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دیا کہ 7 تاریخ کو ہم اس کو بند کریں گے. کیا فنڈ ان کو جاری کیا گیا ہے کہ نہیں؟ فنڈ جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ. کب تک ہو جائے گا کوئی؟ ایک دن تک، کل یا پرسوں تک ہو جائیں گے. کتنا فنڈ ہے ان کا؟ کتنا ہے؟ 50% ان کو تھوڑا ہے، 50% ریلیز کیا. منسٹر بھی اس کے لیے لگا ہے، وہ بھی ان سے بات کر رہے ہیں. جو اخباراتوں میں بات آئے وہ کوئی الگ ہے، چونکہ منسٹر صاحب یا منسٹری آف ٹرانسپورٹ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھی ان کے ساتھ کچھ پیسے ہیں اور یہ اڈوں کے پیسے ہیں، انہوں نے جو لیے ہیں کرایہ نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں آپس میں. تو آج میٹنگ ہوئی میرے ساتھ بھی ہوئی اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا. آنے والے بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کچھ تجاویز صنعت کاروں نے اور صنعتی دی ہم نے. اچھا ہوگا انشاءاللہ. بجٹ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ ہے، وہ خود سمجھتے اس چیزوں کو، یہ مشکلات وہ سمجھتے ہیں. اور بزنس کمیونٹی نے بہت زیادہ میٹنگیں ان سے کی. میں نے اسحاق ڈار صاحب سے 2-3 میٹنگیں کی. فون پہ ہمارے ہر وقت رابطہ رہتا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بجٹ اچھا ہو. عوام کے بڑے توقعات ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی اس بجٹ میں. کم ہو رہی ہیں. آپ دیکھو گھی تقریباً 60-70 روپے کم ہو گیا، اور بھی کم ہو جائے گا، اور بھی کم ہو جائے گا. اچھا اقدام ہے. دیکھو لوکل کرنسی پہ کام ہوگا، مال جائے گا، مال دے گا، مال لاؤ گے، تاکہ جو ڈالر کی مشکلات ہے، ہمیں LC کی مشکلات ہے، اور اس کے علاوہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اور بھی بڑے ملک اس میں شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہو رہی ہے اس پہ کہ یارا یہ جو ڈالر کی مشکلات ہے اس سے ملکوں کا
छुटकारा इनको मिल सके। थैंक यू। सूबाई हुकूमत का एक वफद आज गया है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या उम्मीद रखते हैं, कितना फंड वो आज उनसे इसको देखिए, दो किस्म की बात है। एक IMF का जो प्रोग्राम है वो अगर रिलीज़ हो जाए तो एक किस्म होगा, ना हो तो फिर अपने सोर्सेस के मुताबिक सूबों में जो कानून है उसके मुताबिक वो कुछ ज़्यादा भी दे देंगे इंशाल्लाह। गवर्नर साहब, आपने एक बात कही थी कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करूँगा कि सूबे को अपने बकाया जात की अदायगी करें। आपकी बात हुई है वज़ीर आज़म से, वो आए भी थे किस चीज़ की? वफाक के ज़िले जो 238 नेट हाइडल प्रॉपर्टी 30 तारीख तक उन्होंने क्या ख़त्म हो जाएंगे जो बकाया जाते, और इसाक डार ने कहा नहीं 30 जून तक उसने कहा कि जो आपके बकाया जात है वो उन्होंने बता दिए उसको कि आपके जो फिगर हैं ये ठीक नहीं है, और ये एक्चुअल फिगर ये है। और ये भी एक अजीब बात है कि मौजूदा हुकूमत ने जो उनका पर हमारा था उन्होंने 100% पे किया है, माजी की हुकूमत ने पे नहीं किया। उन्होंने कहा कि 30 जून तक माजी की हुकूमत का कर्ज भी हम अदा कर लेंगे, तो हम मशकूर हैं। सर, इसमें वो ट्राइबल बेल्ट के भी शामिल होंगे जो 100 अरब सालाना देने थे। इंशाल्लाह ताला 100 अरब रुपए आप देख लेंगे जो बजट आएगा। अभी उसने 20 अरब रुपए इशू किए डायरेक्टली। असल में मर्ज एरिया के पैसों पर लोगों के इख्तलाफ है कि यार हमारे पैसे गए और सटल एरिया में खर्च हुए हैं। शायद झूठ हो या सच हो, लेकिन उनका इख्तलाफ ये है कि ये जो हमारा हक था ये हमें नहीं मिला। तो उसके लिए भी मेकनिज़म बन रहा है और कोशिश है कि जो पैसे मर्ज एरिया के लिए आए वो मर्ज एरिया के लिए पे खर्च हो सके, और जो लोग को गवर्नमेंट हमारे सूबे में मफलूज है गुज़श्ता 1.5 साल से, वो भी इंशाअल्लाह ताला उनको भी फ़ंड भी मिलेगा और उनको इख्तियारात भी मिलेंगे। सर ये बताएं कि जो पाटा और पाटा है उनको 5 साल के लिए टैक्स फ्री जोन करार दिया गया था, वो जून को ख़त्म हो रही थी, तो क्या पेंशन मिल जाएगी या नहीं? तजावीज़ गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन ये 5 साल के लिए नहीं था। जब से पाकिस्तान बना 30 जून तक था। आदेश जो उसको बना